Hello Satigan, I hope apnikan sob bal ase. Welcome to AutoNaga. Ajila video de apnikan gane Hyundai i20 Magna variant la review to ani ase. NL01 Kohima number de ase. To apnikan headlight to ena thakibo, halogen bulb thakibo. Fog lamp to nai niche de do. Hyundai la logo. To gari la front look to eneka thakibo. 1.2 liter petrol engine pabo itu gari de. Gari la side look. Gari la tire la size to 175 by 70 or 14 inch pai jabo. Yate wheel cap thalina ase, steel wheel pabo. Side indicator yate ase. Gari la ORVM dual tone de ase, white color or black de. Rain visor भी पाई जाबो गाड़ी ला rear look तो एनेका आसे Hyundai i20 Magna variant indicator और rear light तो एनेका पाई जाबो stop lamp ऊपर पाई जाबो antenna पाई जाबो गाड़ी ला boot तो एनेका থাকিবो Bootte light pi dina ase. Apnikan parcel tray pai jabo. Rear apnikan sensor pai jabo. Charta sensor dina ase. Nega thakibo gari la rear door. Power window la control pai jabo. Yate darwaja khulibole aru lock unlock koribole. Speaker bi pai jabo. Gari la rear seat. Headrest to fix pabo. Tinta grab handle pai jabo. Rear de duida. Front de ekta pai jabo. Middle de light pai jabo. Etia moi apnikan ke age la to dekhai dibo. Gari la front door do eneka thakibo. 4 adjustable power window pai jabo. Speaker bi pai jabo. Ete be apnikan mirror adjust koribo paribo. Ina thakibo gari la front seat. Etia moi apnikan ke bhitor la to dekhai dibo. Seat cover do eneka pai jabo apnikan. Gari la glove box to eneka thakibo. Dangori ase beshi deep ase apnikan sabo pare. AC vent do eneka thakibo. Light control koribole jate ase, leveling koribole. Music system to eneka thakibo Sony la. Ete hazard light pai jabo. Aux la option jate ase. AC control. Ete olop storage ase. Ete 12 volt la charging option pai jabo. 5-speed manual gearbox. Handbrake eneka thakibo. Ete cup holder pai jabo. Ete bi bottle holder. Bottle kan noile kiba saman rakhibo pare. Ete bi ora chotu MID dina ase. Apni time sabo pare 11:37 hoina ase. To eneka ase gari la MID. Etu gari to 43,878 km beraina ase. Speedometer, yate tachometer. Yate fuel indicator dina ase, yate temperature la to dina ase. Etia bi apna sabo pare, sob function to bhal ba kori ase. To hazard light sabo pare. Yate wiper controls, right side te apne kan headlight controls or indicator dina ase. To gari la steering wheel to eneka ase. Etu ase IRVM, ete up down koribo pare. Sun visor dina ase. Vanity mirror la option bhi ase. Driver side te bhi option dina ase. Ete close open koribo pare apnikan. To etu ase Hyundai i20 la Magna variant la interior la details. Etia moi apnikan ke gari la engine to ekbar dekhai dibo aru gari la price to disclose kori dibo.
তো গাড়িলা ইঞ্জিন তো এনেকা আছে 1.2 লিটাৰ পেট্ৰল ইঞ্জিন আছে বেটাৰি গান আপুনি চাব পাৰে এতিয়া বি কন্ডিশন বেছি ভাল আছে ইঞ্জিনৰ কন্ডিশন বি ভাল দেখি আছে আপুনি গান গাড়ী কিনিবলৈ আতেম দে টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰিবি ইঞ্জিন আৰু গিয়াৰ বক্স খন ভাল বা চেক কৰিবি তো মই আপুনি গান গাড়ীলা একবাৰ ডিটেইলছ কৈ দিব Hyundai i20 2012 model আছে Magna variant 1.2 liter la petrol engine আছে গাড়ী লা asking price 3 lakhs মাঙ্গি আছে গাড়ী লা price তো negotiable আছে কিন্তু গাড়ী কিনিবলৈ ইন্টারেস্টেড আছে কলে ফোন নাম্বার এড্রেস কান ডেসক্রিপশন দে দিনা আছে আপনি গান কন্টাক্ট কৰিব পাৰে ভিডিও ভাল লাগিছে কলে তো লাইক কৰি দিবি চ্যানেল কে সাপোর্ট কৰি না সাবস্ক্রাইব কৰি দিবি আৰু সাথী গান কে শেয়ার কৰি দিবি থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দা ভিডিও টেক কেয়ার Bye-bye.